خوش رکھے, آباد رکھے, آزاد رکھے. اور ابھی یہ فائٹ یہی چلیں گے. آج جو آدھے گھنٹے کا میسج ہے یہی ہے, ٹھیک ہے. ہلیلویا. تو میری طرف سے پاکستان کی فتح مندی ہوئی ہے, مبارک ہو. اور صبح فجر کے ابھی گیت کا ہے, فجرے ہی ہوئے گا رب مددگار سے شہر کا, فجرے. اور جیسے ہی جامع ہوئی ہیں صبح کو جب نماز ہوئی ہے اس کے بعد یہ ٹیک آف کیا ہے. اور کامران مسیح جو ہے اس فجر کے وقت اس کی نماز کے بعد انہوں نے اٹیک کیا ہے. پہلا اٹیک تھا. یہ کون سا اٹیک تھا؟ پہلا اٹیک تھا. اور اسے لیڈ کس نے کیا ہے؟ یہ گروپ کیپٹن چھوٹا رینک نہیں ہے, فلائٹ لیفٹن, کیپٹن, میجر, یہ اس رینک کے لوگ جاتے ہیں. اس نے کہا میں خود جاؤں گا. اور ایئر فورس میں جب کسی خاص مشن پر, ڈینجرس مشن پر جہاں سے واپس آنا ممکن نہیں ہوتا, وہ پوچھیں گے ہاں بھائی کون ہے اس مشن کے لیے تیار؟ تو ایک ہاتھ اٹھائے گئے. یہ بہن بھی پائے تھے, ہماری بہنیں بھی آتے ہیں, پائلٹ ہیں کہ نہیں؟ اٹھائے ہاتھ. ایک یہ پائلٹ نے ہاتھ اٹھا دی, میں جاؤں گی جب. اور ادھر سے اٹھائے, اٹھا رہے یہ پائلٹ ہے. دوسرے نے کہا میں جاؤں گا. یہ بہن کہہ رہی ہے میں جاؤں گی. اور تیسرا پائلٹ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا. تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اب کچھ نہیں بھی جانا چاہتے تو پھر کیا کمانڈر کیا کہ آپ بھی اٹھیں, آپ بھی اٹھیں, آپ بھی جائیں گے. تو جو جائیں گے تو وہ بھی, لیکن جنہوں نے والنٹیئر جانوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ زیادہ عزت کے لائق. اب کامران مسیح, کامران مسیح پائلٹ ہے اور گروپ کیپٹن ہے, سینئر ہے. جو سینئر ہوتے ہیں اس کے بعد بریگیڈیئر رینک ہوتا ہے, جنرل. لیکن یہ گروپ کیپٹن, میری بات سنیں اب ادھر ادھر نہ دھیان دیں. یہ گروپ کیپٹن ان کی بھی جو کیپ ہے تلے والی کیپ ہے. اور تلے والی کیپ جو ہے یہ سمجھو کہ سینئر آفیسر سے شروع ہوتی ہے اور جنرل پھر یہ ساری کیپ ہو چلتی ہے. تو ان کی ذرا ایک کناری ہوتی ہے, جنرل کی پھر پوری رولی ہو جاتی ہے. تو یہ ان کی پہچان ہے. تو انہوں نے کہا میں جاؤں گا. ہلیلویا. پہلا مشن صبح کا وقت, فجر کا ٹائم, اور اس نے کہا میں جاؤں گا اور میں ہی ان پائلٹوں کو لیڈ کروں گا کیونکہ سینئر لیڈ کرتے ہیں. اور جو کمال کی اس نے آپ نے دیکھی ہے ویڈیو, میں زیادہ نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کس طرح یہ جہاز کو گھماتا رہا. 15,000 میزائل. کتنے میزائل؟ 15,000 میزائل اس پر پھینکے گئے ہیں اور یہ گھومتا رہا ہے. ہمیں نہیں پتا یہ وہ ہے, ویڈیو تو ہے. آج کل ایسی جنگ نہیں ہے کہ چھپی رہے گی, وہ اس نے گرا دیے, اس نے 4 بیس تباہ کر دیے. یہ ایسی بات نہیں. جہاں بم لگے گا وہاں کی فوٹو بھی آئے گی. جو جہاز ہٹ کرے گا دوسرے جہاز کی, جو کر رہا ہے اس کی بھی فوٹو, جسے ہٹ کیا جا رہا ہے اس کی بھی فوٹو. جنگ چھپی ہی نہیں ہے. آج آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر کامران مسیح کے کارناموں کو آپ اپنی آنکھوں سے اس ویڈیو پر دیکھیں تو وہ کیا کر رہے ہیں. تو دشمنوں کے ٹھکانوں اور اس کے جہاز سے میزائل جب گزر رہے ہیں وہ آگ کی طرف میزائل جا رہے ہیں اور یہ جہاز کالا سے بیچ میں ایسے ایسے ایروبیٹ کرتا جا رہا ہے. یہ لفظ ہے ایروبیٹ کی, الٹا سیدھا جہاز کو لے جائے. ہلو, الٹا سیدھا کر کے لے جانا. تو پھر دو دلی میں گیا. کہاں گیا؟ دلی میں. جیسے لاہور ہے تو وہاں ان کا شہر دلی بڑا مشہور ہے, دلی خاص میں جیسے لاہور خاص. تو وہاں اٹیک کیا. گجرات میں مودی کے شہر میں اٹیک کیا. اور جہاں یہ دہشت گرد پاکستانوں کے لیے تیار کرتے ہیں اس ٹھکانے کو تباہ کیا جہاں سے یہ بہت بڑی جگہ تھی جہاں پاکستان میں وہاں سے تیار کر وہ ٹھکانا اس نے تباہ کیا. میں نہیں کہہ رہا, ویڈیو کہہ رہی, نیوز کہہ رہی, اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں. اور 4 جگہوں پر اٹیک کر کے اسلام سے اپنے ملک میں لائن کیا ہے. ہلیلویا. پتہ چلا کہ یہ 4 کا جو مشن تھا وہ ان میں ایک لڑکی پائلٹ بھی تھی.
जैसे इंडिया की एक लेडी पायलट आई, लेकिन वो हिट हो गया उसका जहाज, रफेल जहाज था फ्रांस का, वो हिट हुआ तो वो बेल आउट की और छाते से उतरी नीचे, फिर पकड़ लिया। आपको पता उसका भी हाल है। तो मैं उस खातून को भी कहता हूँ कि दिलेर है, जो पाकिस्तान की तरफ तो अभिनंदन नहीं दोबारा आएगा, तो इसने कैसे लोग कर रही है लेडी होके कि भाई पाकिस्तान के पायलट, पाकिस्तान के निशानाबाज, वो ये वैसे मशहूर है। ये तो आंखें बंद करके भी कहते नहीं मैं नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम उसकी दिलेरी को दाद करती, लेकिन बेचारी निकली। तो हम देखते हैं कि रफेल जहाज जो है, इनमें जो इंडिया खुद बता रहा था, इनमें क्वालिटी जो है F-16 से ज़्यादा है, लेकिन हमारे जो जेफ थंडर ने इन्हें मार गिराया। तो ये चीज़ें मैं इतनी ज़्यादा बात देखें, लेकिन आज बात करेंगे कामरान मसीह की। लेकिन कामरान मसीह से पहले हम सलूट करते हैं अपने जनरल साहब को, कौन से सिपा सलार को, आसिम, क्या नाम है, क्या नाम है आपके जनरल, आसिफ मनीर, देखो बात आ रही है, आसिफ मनीर साहब को सलूट पाकिस्तान की जंग जीतने पर और पहले मिशन पर। तो हम उन्हें दाद देते हैं और उसे अमेरिका के न्यूज़ वालों ने कहा कि ये मर्द आहन है, यानी लोहा है, और बहुत अच्छी प्लानिंग है। और अमेरिका ने सुलह कराई है इसमें, और वो सुलह कराने वाले भी मसीह मुबारक है, वो जो सुलह कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सुलह कराई है दोनों मुल्कों में। और पहले ही बॉक्सिंग होती है, मोहम्मद अली किले की बॉक्सिंग आपने देखी है, पहले राउंड में भी नॉकआउट कर देता है, वो भी काफ़ी देरी चलता है, 15 राउंड तक भी जाती है। लेकिन मैंने ऐसे राउंड भी देखे पहले मुक्के से ही वो ढेर हो जाता है और 10 दिन का फारग कर देते हैं। तो ये पहला ही राउंड, पहला ही मुक्का, वो भी कामरान मसीह का। हालेलुया। और कामरान मसीह आपको भी सलूट है, क्योंकि मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ और आपसे जूनियर रैंक के बाद से हमें हमारी मसीह कौम का आपने फखर से बुलंद कर दिया। बहुत से नाम है, जैसे चौधरी स्विट्जरलैंड ग्रुप करते थे आपकी रैंकिंग, और भी बहुत से, क्योंकि मैं एयरफोर्स से हूँ, अभी नाम नहीं लेता, लेकिन सारे चल रहे हैं आज तक। तो सबसे पहले मैं आपको सलूट करता हूँ, आपकी वादा को सलूट करता हूँ, और आपके बाप को सलूट करता हूँ, बहन भाइयों पूरे खानदान को सलूट करता हूँ। और ये भी कहता हूँ कि कामरान भट्टी साहब आप, और भट्टियों का भी जो सर है वो फखर से बुलंद हुआ है, और मसीह कौम का भी भट्टियों ने बुलंद किया है। उसके नाम लगेगा, जिससे मेजर अजीज कहते रहो, नहीं पता, मेजर अजीज भट्टी। हालेलुया। कामरान मसीह भट्टी। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं तो दिल का दो ये तरीफा कर देते हैं, तो खुदावंद के नाम को जलाल। हालेलुया। मुझे वो जगजीत का शायद है, सिंह को बुलंद किया, वो मुझे गदर से आ रही मुझे मेरे सिंह को बुलंद किया है ना, इस तरह की। लेकिन आज चलते हैं ज़रा, मैं हमारे सिपा सलार ने बड़ी दफ़ा कही भाई हम आप पर हमला नहीं करना चाहते, हम सुलह पसंद हो गए, लेकिन हमारी इसे कमजोरी ना समझा जाए। हम दिलेर कौम हैं, और आपको पता चल जाएगा अगर वक्त है। और वक्त ये है कि पहले हमले में जब जीते हैं कि हम किस तरह से आज वाला 20 बार निकाले, इस तरह 20 बार निकाले पानी। मेरे ये मेरा थोड़ा खराब है, इसकी माफी खराब, लेकिन जोर से बढ़ा मेरा दिल तक आपको यूज करने का, लेकिन काम ऐसा कर दिखा है कि हम गले की भी परवाह नहीं करते।
हालेलुया। हम 10वीं आयत लिखा है 20 बार 10वीं आयत, जब तू किसी शहर से जंग करने के को उसके नजदीक पहुंचे तो पहले उसे सुलह का पैगाम देना। क्योंकि आपको पता है कि जंग हुई तो पहले भी उन्होंने अटैक किए तो उसके जवाब में उन्होंने सफेद झंडा, इसे कहते फ्लैग ऑफ ट्रूथ, जब डंडे पर बांध कर ऐसे झंडा लहराएंगे ना सफेद, तो उसका मतलब है कि हम जंग नहीं लड़ रहे। पुराने ज़माना में ये झंडा नहीं था तो बादशाह गधे पर आता था, वो समझ था ये लड़ने नहीं आ रहा, लड़ने आता तो घोड़े पर आता, ये गधे पर आ रहा है, इसीलिए ये सुलह का बादशाह था तो ये गधे पर, इसीलिए ये वजह थी। तो ये सफेद झंडा जो है तो उन्होंने लहराया, तो जब भी इन्हें मार पड़ती है तो ये सफेद झंडा लहरा देते हैं। और अब आसिम मनी साहब ने कहा कि सुलह होती है बाद में जब कोई था, लेकिन हमने पहले कह दिया कि भाई सुलह हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सुलह। जंग नहीं की, हम सुलह चाहते हैं, लेकिन जब हम जीतेंगे तो फिर आप सुलह मांगेंगे। अब देखते हैं, जब तू किसी शहर से जंग करने को उसके नजदीक पहुंचे तो पहले उसे सुलह का पैगाम देना, और अगर वो तुझको सुलह का जवाब दे और अपने फाटक तेरे लिए खोल दे तो वहाँ के सब बशिंदे तेरे बाल गजीन बनकर तेरी खिदमत करें। और अगर वो तुझसे सुलह ना करे बल्कि तुझसे लड़ना चाहे तो उसका मुहासरा करना। फिर क्या करना? फिर काट नहीं करनी। कौन कह रहा है? इस्तिना या अहबार, ये दो ऐसी किताबें हैं जो निचोड़ है 10 काम का, और इसमें सारी अहकामात हो या जिंदगी की तरतीब हो, जिंदा रहने के असूल हो या जंग लड़ने के असूल हैं, सब कुछ इसमें